works. A veces puede significar la manera que trabaja el mundo, Like the way it operates. cómo opera. That kind of love, God doesn't love it. Ese tipo de amor Dios no lo ama. Like where, like in 1 John where it says, whoever loves the world, hates God. Como en primera de Juan cuando dice el que ame al mundo odia a Dios. It's speaking of the way the world works, how people stab each other in the back, how people lie, how people plot and scheme to get what they want. Habla de la manera que trabaja el mundo, de cómo unos se traicionan. That's the way the world works, and that kind of cosmos God does not love. Es como trabaja el mundo y esos tipos de cosmos no ama a Dios. But the other definition for cosmos Pero la otra definición, means the human family, que es la familia humana, means people, personas, and that God loves. y eso es lo que ama a Dios. You and I, God loves. A mí y a ti es lo que nos ama. He proved it in multiple ways. Y Él lo ha probado en multitud de maneras. In the Bible, there's tons of proof of his love for us. En la Biblia hay mucha prueba que Él nos ama. Before me and my wife were married, Antes de que nos casábamos y mi esposa, I told her, I don't want to tell you I love you. le dije, no te quiero decir que te amo, I want to show you I love you. te quiero demostrar que te Because amo. it's easy to, I love you, I love you, I love you. Es fácil decirte que te amo, That's easy. es fácil. But if you do, you can show it. Pero si lo haces, lo vas a demostrar. Well, God showed it by what he's done. Dios lo demostró de lo que Él ha hecho. He showed it by creation. Por la creación, He made a world for us to live in. hizo un mundo para nosotros. Genesis 1, 24 and 25. Génesis 1, 24 y 25. The scripture says, Then God said, Let the earth bring forth a living creature according to its kind. Luego dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. Cattle and creeping thing and beast of the earth, each according to its kind. And it was so. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. And God made the beast of the earth according to its kind. E hizo Dios animales de la tierra según su género, cattle according to its kind, y ganado según su género, and everything that creeps on the earth according to its kind. y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. And so the scripture says when God began to create, he made the bull like the bull. La escritura dice que Dios hizo el toro como el toro, He made the snake like the snake. el serpiente como el serpiente. But when it became time to make a man, Pero vino el tiempo de hacer el hombre, when it became time to make you and I, cuando vino a crearnos a nosotros, what did God say? que dijo Dios, Let's make man in our image. hay que ser el hombre en nuestra imagen, Let's make him in our likeness. de nuestro gusto. God made everything else to be like everything else. Él hizo todo lo demás que fuera como lo demás, But when it came time for us, pero cuando vino al hombre, he said, I want them to be like me. dijo que quiero que sean como yo. He showed his love for us in this, Demostró su amor a nosotros en esto, his favor towards us in this. su favor a nosotros en esto. Do you know why you don't bah like a sheep? ¿Saben por qué no la hacen como un borrego? Because God loves you. Porque Dios te ama. You know why you can sing? ¿O por qué puedes cantar? Because God loves you. Porque Dios te ama. He made you in his likeness. Él te hizo en su imagen. He also showed his love by making time for us. También demostró su amor por hacer tiempo para nosotros. There's a saying that if you love somebody or something, you'll make time for it. Hay un dicho que si amas a algo, a alguien, vas a hacer el tiempo para ellos. If you love that instrument that you want to learn, you're going to make time to learn it. Si amas ese instrumento, vas a tener tiempo para él. If you love your wife, your kids, your husband, you'll make time to spend time with them. Si amas a tu mujer, tu marido, a tus hijos, vas a tener el tiempo para pasar con ellos. You make time for what you love. Vas a hacer el tiempo para lo que tú amas. Well, God literally made time for us. Pero Dios literalmente creó el tiempo para nosotros. Like he doesn't need time. Él no ocupa el tiempo. God is eternal. Él es eterno. He's from the beginning and from the end. Él es del principio From al from everlasting to everlasting. fin, de eternidad. God is not looking at his clock in heaven being like, it's 11:15 right now. Él no mira su reloj en el cielo. He made it for me and you. Él lo hizo para nosotros. Genesis 1:14. Génesis 1:14. And God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. And let them be signs and for seasons and for days and for years. Y sirvan de señales para las
las estaciones para días y años. Do you know why we know birthdays and anniversaries and holidays? ¿Saben por qué conocemos los cumpleaños y aniversarios? Because God said, I'm making all this so you'll know what season it is, what time it is. Porque Dios dijo que voy a crear todo esto para que conozcas la temporada. It was a way for me and you to be able to keep track. De manera que tú y yo tomábamos el tiempo en cuenta. Have you ever woke up and you had no idea what time it was? Te has levantado y no conoces ni qué hora es, And you didn't even know where you were? ni dónde estás, Like, what in the world? Where am I? dónde estoy. God gave us time so we would know where we are. Por eso nos dio tiempo Dios para conocer dónde estamos. He also did it so we would know that we have an end of our life. También lo hizo para que conocemos que tenemos un fin, That one day all the blessings that we have of this life will end. que un día todas las bendiciones que tenemos en este mundo se van a acabar. And you might ask yourself, how is that a blessing knowing that my life is going to end one day? Te preguntas cómo puede ser una bendición. It's a blessing because it'll give you an understanding that you better get your heart right. Es bendición porque te da entendimiento que debes de corregir tu corazón. You better learn to count your days Debes de aprender a contar tus días because you're not promised tomorrow. porque no te promete mañana. It's nice when old age catches up to us, Es bueno cuando se viene la edad vieja, but that's not promised. pero no es promesa. So God gives us time Dios nos da tiempo so we would count our days, para contar nuestros días, so we would understand that one day it's going to end. para entender que un día hay un final. The scripture says that our life is like a vapor. La escritura dice que nuestras vidas es como un vapor. It's here today, it's gone tomorrow. Está aquí hoy y se va mañana. Right now, we're about to celebrate 4th of July. Ahorita vamos a celebrar el 4 de julio. People are going to spend hundreds of dollars on fireworks. Muchos que van a gastar cientos de dólares en los cohetes. And those fireworks that are so expensive, Y esos que están tan caros, $100 gone. ya se fueron los $100. And that's our life. Y es nuestra vida. We're here and we're gone. Estamos aquí y nos vamos. Another reason why God gives us time Otra razón que Dios nos da tiempo is to understand that He's going to return to it one day. para entender que Él va a regresar algún día. In 2 Peter, he talks about how there will be mockers in the last day. En segunda de Pedro habla de los murmuradores que están en el fin. The people will say, where's Jesus? Forever you guys have been saying He's coming back and He's not here. You guys are crazy. Que en los últimos tiempos te van a preguntar, ¿dónde está Jesús? Que estamos locos. But Peter says, no, He's just giving you time to repent. Pero Pedro dice que no, que Él nomás te da un tiempo para arrepentirte. Sometimes we want Him back quickly, though, don't we? A veces lo queremos que regrese rápido, ¿verdad? Now, Jesus, come on. Ya vente Jesús, That bill's due. I need you to come back now. le tengo que pagar ese bill. Okay, leave everybody else. Just take me. I don't Ya a todos los care. demás, nomás llévate a mí. Psalm 90, verse 12 En Salmos 90, versículo 12, says, so teach us to number our days, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, that we may apply our hearts unto wisdom. que traigamos al corazón sabiduría. Our lives here are short, Nuestras vidas aquí son cortas, but if we live for God and His purposes, we can have eternal impact. pero si vivimos para Dios y sus propósitos podemos tener un impacto eterno. First Peter 1, 24 and 25. Where is it? First Peter 1, En primera de Pedro 1, 24 and 25 24 y 25. says, because all flesh is as grass, Dice, porque toda carne es como hierba, and all the glory of the man as the flower of the grass. y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. The grass withers and the flower falls away, La hierba se seca y la flor se cae. but the word of the Lord endures forever. La palabra del Señor permanece para siempre. When we take our lives and we give it to God for His word and for His purposes, Cuando tomamos nuestras vidas y se lo entregamos a Dios para sus propósitos, that's a way that our lives can have meaning beyond the time frame that we have here. de manera que nuestras vidas pueden tener un sentido. God has given us time because of His love for us. Dios ha dado su tiempo por su amor para nosotros. So He's given us creation, He's given us time,
nos ha dado creación y tiempo, He's given us history. nos ha dado la historia. We can see his love through time by the historical things that are left in the scriptures. Podemos ver el amor, en su amor por el tiempo, por ver todas las escrituras. In 1 Corinthians 10, verse 11, En 1 de Corintios 10, versículo 11, Paul speaking to the church says the reason why God has left us the Old Testament Pablo le platica a la iglesia de la razón que Dios nos ha dejado el Antiguo is Testamento so that way we can have instruction. para tener instrucción. 1 Corinthians 10:11 says, now these things happen to them as an example, Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. están escritas para amonestarnos a nosotros. God loves you, and so he's left you his word so you can read it and gain wisdom and instruction. Dios te ama, por eso te dejó su palabra. As a man, I don't have to stand on my rooftop and look at a woman bathing across the street. Como un hombre, yo no me tengo que parar en mi techo y ver que una señora se está bañando al otro lado de la carretera. Because I saw David do it, Porque miré que David lo hizo. and I saw the pain that it caused him, Miré el daño que le hizo a él and the trouble that it caused him. y los problemas que le trajo a él. And so I said, I'm gonna stand back from that. Y dije, mejor me voy a alejar de eso. Let me close my blinds. Ya cierro mis cortinas. I won't complain like the children of Israel. Hopefully, God take away my complaining. No voy a renegar como los hijos de Israel. Because when they complained, God gave them more than they can handle. Porque cuando ellos se renegaban, Dios les dio más de lo que pudieron aguantar. It says all those birds, the what were they called? Not hens. Does anybody remember what they were in the Old Testament? The little birds that people hunt and they shoot them. There was these little birds that God made them fill up to their nostrils. Había unos pájaros que igual. Yeah, they're little birds. I can't remember them either. Don't worry, it's all right. You guys know what I'm talking about. Let's say chicken. Let's just say they were chickens. God said, "You want chicken? Eran unos pollos. I'm gonna give you all the chicken you can handle." Les dio todos los pollos que pudieron And aguantar. it says it was up to their nostrils Dentro de sus narices. because they were complaining. Porque estaban renegando. And so we can learn these things from the Old Testament. Podemos aprender todo esto del Antiguo Testamento. Because of God's love for us, He hasn't left us blind. Por el amor de Dios no nos ha dejado ciego. He hasn't left us in the dark. No nos ha dejado en las tinieblas. He speaks to us through the pages of Scripture. Nos habla entre las páginas de la Escritura. Another way God shows His love for us is through His providence. Y otra manera que nos demuestra el amor es por medio de su proveniencia. The Scripture says, "Before you were in the womb, that God knew you. La Escritura dice que antes que estabas en el vientre de tu madre, Él te conocía. Before your dad knew your name, Antes que conocía tu padre tu nombre, before your mom ever brushed your hair, antes que te peinaba tu mamá, God already knew you. Dios ya te conocía. He knew the life you would live. Él conocía la vida que ibas a vivir. And when you look back at your life, Cuando ves atrás tu vida, through all the hard times, todos los tiempos difíciles, through all the good times, todos los tiempos buenos, times when you didn't think you would be able to make it to the next day, tiempos que ni supiste que ibas a pasar al día siguiente. and you can see how God brought you through it all. Y puedes ver cómo Dios te ayudó entre todo. And you can see, oh, I didn't know what you were doing there, God, but now I can see what you were doing. I can see what your plan was. Decías que y en ese tiempo decías que no conocías lo que quiso hacer, pero ahora conoces el propósito. That's God's providence. Es su proveniencia, That's His care for you. es su cuidar para ti. Jesus says that He loves you so much and He pays such close attention to you Jesús dice que Él te ama tanto que te pone mucha atención, that He numbers your hairs. que Él encuentra todos tus cabellos, He has them all numbered. los cuenta todos. That's crazy. There's a lot of hairs on top of the head. Hay muchos cabellos, And God knows them all. Dios los conoce todos. That's how much He loves you. Es cuanto te ama. The way that God loves us is really endless. La manera que Él nos ama no tiene fin. He provides for us. Él nos proviene, He heals us. Él nos sana, He disciplines us. Él nos disciplina, He gives us gifts. nos da dones. The Scripture says that we can come boldly before the throne of grace. La Escritura dice que podemos venir con confianza al trono. Me and you and I, we can come before God's throne and pray and speak to Him. Tú y yo podemos llegar a Dios y hablar con Él. Moses, when he wanted to see God, God said, "Hide your face in the rock and I'll pass behind you."
Moisés, cuando él quiso ver a Dios, él decía que pusiera su rostro en la roca y él iba a pasar por detrás de él. In Isaiah, when he said, I saw the Lord high and lifted up. En Isaías, cuando él decía que miraba al Señor alto y levantado, And he said, woe is me, I'm undone. y decía, ay, soy yo, He said, I'm in trouble. estoy en peligro. God, you are holy, Dios, eres santo and I'm sinful. y yo soy un pecador. And it says that an angel came and took a coal and had to touch his lips to purify him. Y decía que un ángel vino con una piedra y tenía que tocar sus labios para purificarlo. And these are great men of God in the past. Y son hombres grandes del Dios. But it says you and I, Pero dice que tú y yo we can just walk right into the throne of grace. nomás podemos caminar al trono de gracia We can come with boldness. con confianza. Why? ¿Por qué? Because he loves you. Porque Él te ama. God's love was displayed all throughout Scripture. Su amor está, por ejemplo, en toda la escritura. But here he says it's a very specific way that God revealed his love for us. Pero aquí dice que hay una manera específica que ha demostrado su amor. He says, for God so loved the world Dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, that he gave his only begotten Son. que entregó a su Hijo unigénito. Begotten means the only one of its kind. Siendo que es el único de su clase, What makes something valuable? que hace algo, que le da valor a algo, It's rarity. que es raro. There's not that much gold in the world. No hay tanto oro en el mundo. And because there's only so much gold, it makes the value go up. Y porque hay cierto oro, cantidad de oro hace el valor que sube. Diamonds or Bitcoin or silver, all these things are very limited. Los diamantes y el Bitcoin y todo es limitado. And because of that, the value is extremely high. Por eso el valor es tan alto. But it says that Jesus Pero dice que Jesús was the only begotten Son. era el único, el Hijo unigénito. Very rare. Muy raro. No one like Christ. Nadie como Cristo. And the scripture says that he loved you and I so much, La escritura dice que Él nos amó tanto, and he valued you so que much te valoró a ti, that he paid his Son. que Él pagó con su Hijo. He said, I'll make that payment. Él dijo, yo voy a entregar ese pago. What's more valuable than Christ? ¿Qué es más valoroso que I can't Cristo? think of it, No puedo pensar en algo, but he paid it pero Él lo pagó for you. para ti. So when hell comes and tries to tell you that you're not loved, Cuando viene el infierno y te trata de decir que no eres amado, say, shut up, devil. se cállate el enemigo. You're a liar. Eres un mentiroso, You and your boyfriend, tú y tu novio, because he's a homosexual. porque él es homosexual. God gave his Son. Dios dio a su Hijo. False gods would require you to give your children up. Dioses falsos te impiden que tú entregues a tus hijos. All the fake gods said, if you want a good harvest, you need to come and bring your children and kill your children. Todos los dioses falsos decían que si quieres una cosecha buena, tienes que entregar a tus hijos. But God gave his Son. Pero Dios dio a su Hijo. Romans 5:8, En Romanos 5:8, the scripture says, but God demonstrates his own love towards us, la escritura dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, and that while we were still sinners, y que siendo aún pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Do you have any enemies? ¿Tienes enemigos? Do you have any people you don't like? ¿O alguien que no quieres? Pastor, I'm a Christian. How could you ask me that? Pastor, soy cristiano, ¿cómo me puedes preguntar eso? Imagine the person that's done you the most wrong, Imagínate la persona que te ha hecho más Bless you. daño. Salud. and you see a car coming and it's about to hit them, Y ves que viene un carro y les va a pegar. and you push them out of the way and you take it. Y tú los empujas y a ti te pegan. None of us are doing that, right? Ninguno de nosotros vamos a hacer eso, ¿verdad? But that's what Christ did. Pero es lo que hizo Cristo. While we were his enemies, Mientras fuimos sus enemigos, when we were sinners, cuando éramos pecadores, when we were against him, cuando éramos contra Él, he pushed us out of the way and he took it. nos quitó del lugar y Él tomó ese castigo. Why did God have to give his Son to show his love? Porque tenía que entregar a su Hijo para demostrar su amor. Again, John 3:16.
Juan 3:16. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son, que ha dado su Hijo unigénito, that whoever believes on him para que todo aquel que en él cree should not perish. no se pierda. God gave Dios ha dado because of perishing. por la perdición. Why push him out of the way? ¿Por qué empujarlo? Because danger is coming. Porque viene el peligro. Why did God give his Son? ¿Por qué entregó a su Hijo? Because danger is coming. Porque viene el peligro. Because hell is real. Porque el infierno es real. God gave so we wouldn't die and go to hell. Él dio para que no moramos y fuéramos al infierno. Jesus preached on hell more than anybody. Jesús predicaba del infierno más que todos. Why did he do that? ¿Por qué lo hacía? Because he understands the reality of it. Porque él conoce la realidad. It says in Matthew 26, Decía en Mateo 26, when Jesus has the sheep and the goats standing before him, cuando Dios tiene a las ovejas and the sheep get to come to him and the goats have to go to hell. y los chivos no pueden acercarse a él. Jesus said, depart from me. Jesús decía, apártense de mí. Go into weeping and gnashing of teeth. Vean donde hay llanto y rugir de dientes, To that place that's prepared a ese lugar que es preparado for the devil and his angels. para el diablo y sus ángeles. Who prepared hell? ¿Quién preparó al infierno? Did the devil make hell? ¿El enemigo hizo el infierno? Did the angels make hell? ¿Los ángeles hicieron el infierno? God made hell. Dios hizo el infierno. He prepared it, Él lo preparó, especialmente as a punishment for the devil and his angels. como castigo para el enemigo y sus ángeles. But when man fell Pero cuando el hombre cayó, and we went into sin, nos fuimos en pecado. we became deserving of it. Nosotros no lo merecimos. And so God gave his Son Por eso Dios ha dado a su Hijo, because he loves us. porque Él nos ama. And he knows that hell is a real place of perishing. Él conoce que el infierno es un lugar verdadero And he doesn't want us to go there. y no quiere que nos encontremos ahí. Not only to save us from hell, No solamente para salvarnos del infierno, but to save us from sin. pero del pecado, Because sin will kill you. porque el pecado te mata. Sometimes, like we have a lot of, let's say, middle-aged people here in this congregation. A veces tenemos muchos edad media aquí en esta congregación. And we all look younger than our age. Todos nos vemos más jóvenes que nuestra edad. Why? ¿Por qué? Because God saved us from sin. Porque Dios nos salvó del pecado. Have you ever met somebody and you tell them their age? And they're like, what? No, you look way younger than that. ¿Has visto a alguien y les dices tu edad y dicen que te ves más joven? Why? ¿Por qué? Because you don't have the years that sin adds to you. Porque no tienen los años que te agrega el pecado. You ever meet somebody who looks like they're 92 and you ask them their age and they say, oh, I'm like 35. Es alguien que se ven como que tienen 92 años, pero les preguntas si tienen 35. You're like, well, what happened? Y dices, ¿qué pasó? Sin. El pecado. Sin will destroy you in eternity, Te destruyen en la eternidad and sin will destroy you now. y también ahorita. But because of God's love for us, Pero por el amor de Dios he wants to save us from that. nos quiere salvar de eso. And so then how should we respond to God's love? ¿Cómo podemos responderle a su amor? In John chapter 3, En Juan capítulo 3, verse 17, versículo 17. Jesus says, for God did not send his Son into the world to condemn the world, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, but that the world through him might be saved. sino para que el mundo sea salvo por él. It says, God didn't send me to say, you're going to go to hell, and you're going to go to hell, and you're going to go to hell. Es que Dios no me envió para decirte que vas a ir en el infierno. It says, my Father sent me to grab you out of the fire, Él me mandó para rescatarte del fuego. to save you. That's why Christ came. Por eso vino Cristo. Verse 18, he who believes in him is not condemned. Versículo 18, el que en él cree no es condenado. You believe in Christ. ¿Crees en Cristo? You've received him as your Savior. Lo has recibido como tu You're Salvador. not condemned. No eres condenado. Verse 18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, Pero el que no cree ya ha sido condenado, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. So again, we're seeing light and dark. Vemos la
la luz y las tinieblas, We're seeing righteous and wicked, el justo y el impío, saved and condemned. salvado y condenado. What's the difference? ¿Qué es la diferencia? Verse 19, Jesus tells us, Versículo 19, Jesús nos dice, and this is the condemnation. y esta es la condenación. This is why people are condemned. Por esto es que se condenan, Light has come into the world, que la luz vino al mundo. and men love darkness rather than light Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, because their deeds were evil. porque sus obras eran malas. Miriam, can you do me a favor? Can you turn off like half of those switches, the light switches? Like turn off all of them except the first one on the left. Yeah, leave that one on and turn off all the other ones. Yeah, there you go. Turn them all off. Oh, there you go. So Jesus is saying, Jesús está diciendo, I'm light. soy la luz, I've come into the world. he venido al mundo I have come to draw men towards me. a traer al hombre a mí, But men, pero el hombre they love darkness. aman las tinieblas, They'd rather stay here. prefieren quedarse aquí, Because when they stay here, porque cuando se quedan aquí you can't see their evil deeds. no puedes ver sus obras malas. But the moment you come to Christ, Pero el segundo que He vas a la begins to luz, show you your heart, te demuestra en tu corazón show you your sin. tu pecado, It's too much for people. y es mucho y no lo pueden aguantar. So Jesus said, this is the condemnation. Y Jesús dice que esa es la condenación, Light is here. la luz que está ahí. But men love this. Pero el hombre ama esto, They want to stay right here. se quieren quedar aquí. Thank you, sis. Verse 19 again. Versículo 19. And this is the condemnation. The light has come into the world, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, and men love darkness rather than light y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, because their deeds were evil. porque sus obras eran malas. For everyone practicing evil hates the light Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz and does not come to the light, y no viene a la luz, lest his deeds should be exposed. para que sus obras no sean reprendidas. But he who does the truth Mas el que practica la verdad comes to the light, viene a la luz, that his deeds may be clearly seen. para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, That they have been done in God. The one thing that Jesus' love can't do La única cosa que no puede ser el amor de Cristo is make you come into the light. es hacerte que vengas a la luz. You have to do that yourself. Tú lo tienes que hacer, He can't force you there, no te puede forzar, but he calls you to himself. pero Él te llama a Él. And when you come, Cuando vienes, he will begin to show you things that are not right, te comienza a demostrar cosas que no son correctas, but he does it out of his love for you pero lo hace en el amor de Él, because those things will kill you porque esas cosas te matan in this life en esta vida and in the next life. y en la siguiente. So I just wanted to say this morning that God loves you. Nomás quise decir esta mañana que Dios te ama And I wanted to ask the question, y preguntar la pregunta, will you love him back? que si lo vas a amar. That's all I have for us this morning. Es lo único que tengo en esta mañana. Amen.